foundation was founded in 1995 in Madagascar from me and my family. The reason why is that I came to live here when I was quite young. I was 27 from Milano, from Italy, and I realized that there were so many actions that we were maybe able to do to improve life of people in this country. I started actually because I was young, I was just married, and I had my first children, and I was very sensitive to the children. And so I started to create the Fiavanan Association. Fiavanan means to give a hand, to help each other in the Malagasy language. And I started with real small means, meaning that at the time, of course, there was not internet and computer, to help orphanage in different centers for children. And then something happened to me, very personal, and I discovered that I had a cancer, a breast cancer. So through this experience of this disease, I really felt that it was needed to do something for women in Madagascar that was having my same problems, but without my same chance to survive. So at that time I was in Milano being treated in one of the best hospitals. And at the top of this hospital, very well-known hospital in Europe, in the world, was one of the best oncologists. And I went to see him, and I told him about my idea of creating something for cancer for women in Madagascar. So this professor, that now has passed away, was so excited because he knew that in Africa there was nothing. And actually that time, that it was 2009, nobody was talking about cancer in Africa. I mean, it was a disease that nobody thought was possible to exist in Africa. Even the United Nations considered cancer as a real problem in Africa 2 years later, in 2011, together with other non-communicable diseases like heart problem and diabetes. È una tradizione per noi della Fondazione Cabaralì, e questa è la terza edizione della carovana. Abbiamo partecipato dalla prima ad ora sempre, perché crediamo che il portare la possibilità di depistage dei tumori femminili in campagna, nei villaggi, è molto importante. E poi un richiamo di sensibilizzazione al diritto alla salute, che è molto importante. Noi siamo invitati dalla Presidenza della Repubblica e dal Ministero della Sanità, partecipiamo con le attività che facciamo di solito, quindi la priorità soprattutto è il depistaggio dei tumori femminili e la malnutrizione. E quindi noi siamo attivi in questa collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con il Ministero della Sanità.
it's after all these years we have been trying to put in place some measures together in parallel with the different governments and with the different international organizations and different NGOs in order to try and improve the quality of life of the population of Madagascar. Ny fikarakarana ny mission niarahana tamin'ny caravane présidentielle dia iarahana foana amin'ny association Fity zay efa zatra manasanay foana isaky ny misy hetsika ataon'ny association Fity amin'ny fanomezana ny fizaham-pahasalamana ho an'ny daholobe. Ny fikarakarana moa zany dia efa ny ministère ny fahasalamam-bahoaka avokoa ny mikarakara ny rehetrarehetra ny misafidy ny toerana hoe aiza no andehanana dia ny mpandray anjara efa mahafantatra avokoa hoe inona ny zavatra andraisana. Ny zavatra andrasana aminay dia ny manolotra izay fizaham-pahasalamana zay fizaham-pahasalamana efa mahazatra ihany manolotra le satria akoatra ny fanasana nomeny association Fity anay dia efa mpandeha eny fotony zahay manantona ireny vehivavy ireny manolotra fizaham-pahasalamana ho anazy ireo. Niavaka tamin'ity 2022 ity ny fankalazana satria dia afaka nankalaza izany 20 mars zany niaraka tamin'ny faritra anakefatra, faritra Vakinakaratra izay natao tao Antsirabe, faritra Amoronmany natao tao Ambositra, faritra Vatovavy tao Kianjavato ary Fitovinany tao Manakara. Ny fankalazana nasionale ny 20 mars moa zany dia natao tao Antsirabe. La prestazione che noi facciamo durante le missioni, quindi la carovana, è il depistaggio con i papillomavirus e tumori femminili, la senologia, quindi in pratica vengono visitate, se ci sono dei dubbi si fa anche la mammografia. Tamin'ity taona ity zany ny fandraisana anjara tamin'ny caravane dia nisy manipulatrice ny unité mobile aingo, ny cytologiste Marcelia, sage-femme Émilie ary ny tenako chargé de mission. Zao le izy andraso ny azavaitsika eto e. Rehefa mikarakara ny mission ohatran'izao moa dia misy ny fikarakarana mialoha. Ny fikarakarana mialoha dia ny fahafantarana mialoha hoe aiza daholo ny toerana ale. Zay vao manomboka mandinika hoe olona firy no mety anatrika izany fotoana izany, olona firy no anaovana fizaham-pahasalamana. Zava-dehibe ny mahafantatra anisan'ny vehivavy mety ho tonga satria miankina amin'izay no anomanana ny consommable rehetrarehetra hoentina. Marina fa ny consommable rehetrarehetra hoentinay amin'ny mission ohatra natao tamin'ity 20 mars ity dia consommable miainga eto Fianaratsoa amin'ny centre Rex avokoa hoentina amin'ny isan'ny olona mety ho tonga. Raha mieritreritra azo olona 700 zay dia tsy maintsy mitondra an'izay consommable ho an'olona 700 zay miala eto. Akoatra ny consommable misy ny akoatrany ny zavatra ny support rehetrarehetra publicité na chapiteau andraisana ny olona na ny zavatra rehetrarehetra mandritra ny séjour any iarahana amin'ny mpanao mission tsy maintsy hoentinay avokoa. Zay zany anisan'ny zavatra hoe tsy maintsy karakaraina mialoha. Dia tonga soa eto Ambositra isika rehetra. Mialatsiny mandray fitenenana fohy amin'ny anaran'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny voalohan-teny dia misaotra an'Andriamanitra nahazahoana ny andro androany ary mbola mangataka aminy ahazahoana ny andro rapitso ahafahana manao ny asa. Manarak'izay dia miarahaba antsika rehetra tonga soa miavilava dia miarahaba ny eto an-tanàna koa moa zany tafahoana soa matsara androany.
Ary tsy volagna am'zay fotony. Il progetto dell'unità mobile è un progetto, almeno per come la penso io, eccezionale. Siamo stati, la Fondazione Akbar Ali, l'ONG La Vita per Te sono state forse tra le prime associazioni umanitarie che hanno pensato a organizzare tutti i servizi così specializzati come il depistage dei tumori femminili e organizzarli in maniera tale da portarli fuori da un centro, un bâtiment, fuori in Madagascar, à l'extérieur du centre. In Madagascar vuol dire in Brousse. E per arrivare in Brousse non è possibile andare con degli equipment normali. Servono dei mezzi 4x4, se vogliamo portare una mammografia, un servizio come la mammografia, serve un equipment molto importante e molto avanzato. E la Fondazione Akbar Ali ha creato l'unità mobile, il mezzo, il camion 4x4, facendo un investimento incredibile sia in termini di mezzo, proprio il mezzo, l'unità mobile, ma anche di equipment e di attrezzatura, e una cosa ancora più importante, la formazione degli operatori. Tutti gli operatori tecnici, a partire dallo chauffeur jusqu'à technicien, il manipulateur della mammografia, sono tutti tecnici formati esattamente proprio per fare queste attività in Brousse. Ny mampiavaka anay amin'ny fanaovana ny caravane sy ny fanaovana ny mission hafa ihany koa dia ny fisian'ny unité mobile anankiray izay misy fitaovana ary fomba amin'ny fakana sary ny nono, anaovana radio nono zany. Io unité mobile io moa zany dia manana anarana, Louisa no anarana vehivavy izy io, manana tantara amin'ny nazahoana ny camion io i Louisa, dia ny mena nampitondrany ny anaran'ny Louisa ny anaran'le camion. Il y a des gens qui habitent loin du centre, qui n'entendent jamais parler de dépistage, il y en a beaucoup d'ailleurs, ni des facteurs de risque des cancers, parce que quand l'équipe part avec l'unité mobile, ils ne font pas seulement que dépister. Avant ça, ils sensibilisent. Donc ils parlent beaucoup des facteurs de risque de développer un cancer, le cancer du col ou du sein, mais du cancer en général. Donc ça concerne aussi les hommes, comme ça concerne les femmes, les enfants. Et c'est vraiment très très bénéfique pour la population malgache. Comment sensibiliser les gens et tout ça, qu'est-ce qui touche les gens? En campagne, dès qu'ils voient l'unité mobile, un grand camion rose, vert, avec toutes les personnes, toute l'équipe, on met la télé, on met la musique, ça suffit pour les attirer. On n'a pas besoin d'expliquer trop. Raha par rapport amin'ny zavatra niainana tany ny tao Kianjavato sy Ambositra maromaro kokoa ny vehivavy ary hitanao hoe nazoto sy navitrika ry zareo, fa rehefa nivadika tao Manakara sy Antsirabe dia hita hoe latsaka kokoa ilay isa, tsy toy an'le natao teo aloha. Dia mety ho antony moa zany dia hoe le tsy fahavononana sy ny fatahorana. Dia nanandritran'izany nefa zany raha ohatra ka hoe misy olona tsy napoizina le izy fa voasambana eo izy nanao an'le izy dia manao zany hoe manao fampianarana kely ahafahany mamantatra an'le hoe izao any tokony atao amin'ity dia tsy zavatra atahorana fa ohatr'izao dia raha d'accord ny olona dia manao izy, misafidy an'le hoe anao fitiliana ny vozon-tsanon-jaza izy na anao fitiliana an'le nono. Dia rehefa avy ao moa zany ampianarina foana fa misy aza na efa tafiditra ao izy ka hoe hijery nono ka rehefa fantany hoe
hoe inakay no fomba afatarana an'le hoe fisehony aretina ny amin'ny vozon-tranojasa dia resahana izy a dia tapa-kevitra izy a dia raisina foana dia ohatr'izay ny nandritra n'iny zavatra tsikaritrako a nandritra n'iny karavanina iny. Ça fait maintenant 10 ans que je suis là et j'ai toujours pas la réponse. Parce que quand on va en campagne, en mission, je ne sais pas comment, avec la musique et tout ça, les personnes elles viennent et c'est pas très compliqué de les sensibiliser. En ville, hein, par contre en ville, les personnes ont de la difficulté à venir parce qu'il y a pas mal de rumeurs. Genre non mais c'est dans le centre même qu'ils vous donnent le virus et après ils vous disent que vous avez le cancer mais c'est eux-mêmes avec tout le matériel qu'ils vous mettent à l'intérieur et tout ça. Il y en a aussi qui ont peur des prix. Non mais c'est trop luxueux ce centre, ça doit coûter très cher, on peut pas y aller pieds nus. Après il y en a qui n'y croient pas, qui disent mais ça n'existe pas, c'est une histoire pour voilà, dormir debout. Puis les femmes qui viennent sont surtout des femmes qui présentent déjà des symptômes, c'est-à-dire qui ont des pertes vaginales par exemple ou qui saignent et voilà. C'est plus compliqué de sensibiliser les femmes qui sont en bonne santé. Non, de toute façon nous on est en bonne santé et les femmes âgées aussi. C'est compliqué de les sensibiliser parce qu'elles se croient voilà. Ah non, nous on est déjà, c'est pas à cet âge-là qu'on va aller faire un dépistage, voilà. C'est un média tany atoandro teo fa fankalazana andro vehivavy amin'ny toetrandro dia any Antsirabe le 8. En fait zany misadary tamin'izay tsika satria le caravane médicale atsika tena ao anatin'izay fankalazana ny andro vehivavy zay dia zay ny angatana compréhension anareo PDF satria tena zay zany le izy hoe raha andeha ho antsika avy be nirana tsisy olona hivoaka an-trano dia itsika ihany ifampikopakopaka ny elo anatiny eo zany fa tsisy olona mandeha makany. Izay mihitsy hoe alao misaliny amin'izay décision n'olon-dehibe zay tsika. Ny somary fiovana programme tampoka tena anelanelany fa na zay ara efa mahazatra ny mety misy fiovana mandritra mission tsy tena nasarotra loatra. Ya, zao tsika zany zao efa mimoaka manamonjy mission any Kianjavato départ eo amin'ny fitofito sasany eo tsika mialeto manao anaraka caravane fa nisy indro kely omaly. Nisy problème kely resaka démarrera fa efa réglé le izy. Fa vonona tsara tsika zao hanao le mission de Kianjavato avy eo retour Antsirabe. Matetika ny olona mihevitra foana hoe rehefa zavatra maimaim-poana dia zavatra tsy dia tsara zay matetika manana surtout ho antsika malagasy manana izay fihevitra ohatr'izay. Alaiko ohatra manokana amin'izany ohatra ny resaka vaksiny zao be dia be ny olona mety tsy mety manao an'le izy. Indrindra moa ny vaksiny ho an'ny zaza ilay teo ilay nisy ny hoe mbola betsaka amin'ny polio eto Madagasikara dia nieritreretina hoe amongorana na amonona ilay izy satria zavatra omena gratuit. Nefa ny tsy tokony ho côté négatif ohatr'izay no jerena fa ezahana jerena foana zavatra positif dia rehefa misy ny zavatra ohatr'ireny dia manentana ny olona mba ho tonga hijery na dia hoe tsy hanao an'ilay zavatra ho ary ianao fa mba haka fahalalana ho anao satria ahitana zavatra maro be azahoanao fahalalana mikasika na fahasalamana moa izany eto ny resaka dia azahoanao fahalalana betsaka momba ny fahasalamana na torohevitra fotsiny ara fa tsy hoe voatery ianao tsy maintsy anao fitiliana rehefa tonga amina toerana ohatr'ireny fa mety misy olona manome torohevitra anao momba ny fiainana andavanandro na momba ny lalàna ho an'ny alaiko ohatra satria misy ny resaka herisetra izay miatra ho an'ny miatra amin'ny vehivavy tao anatin'iny caravane iny betsaka ny lalàna nazavain'izy ireo hoe ny zao ny lalàna miatra raha ohatra ka misy zavatra mitranga toy izao dia zavatra ohatr'izany zao afaka azahoanao lesona izotomanao lesona izay hoentinao amin'ny fiainanao fa tsy voatery hoe resaka fahasalamana ihany. To teach the war prevention in countries like Madagascar where people doesn't even know what to eat tomorrow.
So prevention is already a cultural change. Misy fiovana indray ny programma raha ny eritreritrintsika hoe mpianjavato dia miakatra Antsirabe dia ny baiko azy farany dia tsy maintsy midina manakarytsika manao prestation le 6 dia manenjika Antsirabe tsika manao prestation le 8. Zany hoe miamparay indray zany ny vily. Fa ny eritreritra telo tsika tamin'ny voalohany lasa villa efatra izy zany zao Ambositra, Kianjavato, Manakara, Antsirabe. Satria mifampiankina be amin'ny zavatra ataonay le Raha ohatra afaina efa hoe manao maraina dia mandeha. Tsy manina hoe mba manao kosa aloha mba manao tolotra kely ho an'ny Kianjavato mama. Fanao toany eo foana za tonga anazy. Za tada dia dinana langouste sady So actually, I'm not a doctor. So I started as an economist, and this word was very new for me, the health sector. But luckily, I was so much helped by local people and by other foreigners, doctors, and that started to help me in this what they call crazy idea. That was really an adventure actually, and but it worked. I mean, it was not easy at all. We started with a small pathological lab in the south of Madagascar, and then slowly we created our centers, and slowly, I mean, at the beginning nobody was coming because for the women, the cancer, they didn't even know what was cancer. So they knew it was a disease that it's called humamiadana in the local language, which means the disease that eats you from inside. And they only knew that getting this disease was bringing them to death directly. Solamente quando si è partiti 9 anni fa, a Fianarantsoa soprattutto, ma molto in Madagascar, i depistaggi alle donne era 0, non si faceva. Eny ary toko lasy toko vavy tonga aty ihany koa ry zareo avy ao amin'ny fondation Akbaralia ilasalasa amintsika ny mikasikasika an'izany akadia omentsika ny zareo avy hatrany ny fitenenana. Raisitsika mitiaka mafy be sy tompoko sotre Satra tompoko nanome fitenenana. Ie, zahay avy amin'ny fondation Akbaralia miandraikitra manokana fahasalaman'ny vehivavy. Izany hoe manao fitiliana ho fisorohana ny mamiadana mpahazo ny vehivavy. Izany hoe ny nono sy ny vozon'ny tranon-jaza. Tongava isika vehivavy manao fitiliana. Ny vehivavy rehetra efa niditra tamin'ny firaisana ranofo izany tokony manao n'io fitiliana io. Satria ny mamiadana ny vozon'ny tranon-jaza tsy mifidy taona, tsy mifidy saranga. Tsy mifidy na olona hoe misakafo tsara na tsy misakafo tsara. Fa rehefa nanao firaisana dia mety ahazo an'ilay mikroba mahatonga ny mamiadana ny vozon'ny tranon-jaza. Ho an'ny mamiadana ny nono indray ny resahako manaraka. Ho an'ny mamiadana ny nono indray tsy mifidy na efa nanao firaisana na mbola tsy nanao firaisana. Fa rehefa vehivavy misy nono dia tokony mba manao fitiliana mba hampianarina koa nareo hoe ohatry ny ahoana ka ny fomba fitsapana an'io nono io, satria itsika vehivavy dia afaka mitsapa ny nonontsika ihany any an-trano isam-bolana. C'est certain qu'il y a eu une grande manque d'information, manque d'éducation, c'est l'ignorance règne encore, oui. Les gens, pour la question de santé, ne sont pas encore... il y a encore beaucoup à faire. Et au niveau des lycées, oui, même avant, même au collège, on devrait déjà faire l'éducation à la sexualité et parler déjà de tout ça. Il faut informer le plus tôt possible. Les solutions seraient vraiment de parler aux femmes,
de se mettre bien au niveau de chacune, de leur expliquer lentement, doucement comme il faudrait, parce qu'on a encore des habitudes, vraiment de mauvaises habitudes. Par exemple, pour la question de l'hygiène intime, ça pourrait être un sujet qui pourrait après mener à parler du cancer du col de l'utérus. Donc peut-être ne pas attaquer directement le sujet, mais parler d'autres choses qui concernent les femmes. Ou bien parler de contraception, parce que ici aussi c'est pareil. Les femmes sur Fianarantsoa, par exemple, les jeunes filles et les jeunes femmes à l'université, presque aucune n'utilise de la contraception. Et donc en fait, il y a vraiment un grand manque de connaissances. Et les on-dit sont encore très très répandus. On préfère vraiment bien sûr croire son ami que croire un médecin. Après, ce que j'ai trouvé aussi, ce qui marche, parce que nous, on fait beaucoup de sensibilisation au niveau des réseaux, surtout radio-télévisés, au bout d'un certain temps, à force de répéter les choses, à force qu'elles entendent, elles viennent quand même. Là, par exemple, on sensibilise beaucoup pour aussi l'examen médical systématique, un examen vraiment systématique adressé à tout le monde, annuel. Et on a commencé depuis 4-5 mois les publicités. C'est seulement maintenant que les personnes arrivent. Oui, les émissions radio-télévisées, tout ça fonctionne vraiment parce que depuis un certain temps aussi, ça fait maintenant plus d'1 an, nous, on va à une chaîne radio pour faire une émission santé une fois par semaine. Donc on développe un thème qui concerne n'importe quoi sur la santé. Il y a tellement de choses à dire de toute façon. Et depuis qu'on a fait ça, à force de nous entendre à la radio, d'entendre la voix, la personne, le médecin paraît gentil, la personne qui parle paraît gentille, elle rigole, tout ça a un impact sur les gens. Et les gens, quand elles viennent après au Rex, elles cherchent vraiment la personne qu'ils ont entendu à la radio. Non, on cherche tel médecin, celui qui a parlé à la radio, qui semblait très gentil. Donc voilà, en fait, vulgariser ça à travers la télé, la radio, en étant gentil, assez direct aussi, bien sûr, donner des informations concrètes. C'est ça qui pourrait marcher, je pense. Oui, pour toucher les femmes, en fait, tous les moyens sont bons parce que on a essayé les brochures. Il y a certaines femmes qui sont plus sensibles à la lecture, toutes seules chez elles, dans le bus ou tout ça. On avait essayé aussi et ça a marché vraiment, le contact vraiment direct. On va dans les lieux, dans les lycées, dans les universités, au sein même des lieux de travail des femmes. On demande au patron une rencontre avec les femmes ou même les hommes, parce qu'autour de chaque homme, il y a des femmes. Donc, et ça aussi, ça marche, en dehors des émissions radio, télé et tout ça. Raha misy zavatra manahirana na misy zavatra hafahafa zany amin'ny tenatsika tsy voatery hoe ho fantatsika daholo izy ireny fa manatona dokotera dia azo ifampiresahana le izy dia aza misalasala manatona dokotera fa indray mantsika misy fotoana hoe fomba malagasy dia afenipenina any aloha reharetina dia rehefa hitanay aty hoe efa miagrafy be le izy dia eo izahay zay vao hoe tena mety tsy ho vitanay intsony le izy fa tokony miakatra ambonimbony kokoa dia lasa teraka zavatra be sady mandany arena be fa raha mbola misy zavatra hoe kely mbola miatomboka kely dia tonga avaingana mamonjy dokotera fa tsy misy zavatra mampatahotra akory dia aza misalasala ihany koa fa azo ifampiresahana daholo ny aty aminay. Mahafinaritra anao le karavanina. Bien sûr. Ahoana kay? Fa malahelo rehefa mody fa manjiny. Manjiny rehefa mody fa mandeha rehefa mody.
e fare il dépistage a una donna, entrare anche, ma molto semplicemente, facendo la fiche, nel remplissage della fiche, entriamo molto nell'intimità della donna. E questo vuol dire garantire sempre il rispetto della donna e del suo essere completamente. Dia manaraka an'izay misy fanontaniana ao amin'ny antécédent gynéco-obstétrique zany hoe makasikasika an'ilay vehivavy iray manontolo zany hoe firy taona izy nitonga fotoana voalohany, firy taona izy nanao rapport sexuel voalohany, na nisan'ny partenaire satria dia ilaina izy ireny amin'ny fanaovana ny pap test ahafahana manamarina bebe kokoa ny zavatra miseho ao. Dia toy izany koa ny fanontaniana hoe firy ny zanany sanatria efa nisy avortement ve ohatr'izany, dia ny taonany nahaterahany koa, dia indrindrandrindra fa ny fotoanany ahatongavan'ny règlany hoe mandeha isam-bolana ve sa irrégulier les règlany. Dia manaraka an'izay ao anatin'ilay fiche misy fanontaniana hoe mihinana paraky ve izy, misotro toaka, satria reny zavatra reny amin'ny alalan'ireny no isehoan'ilay aretina. Oui, parce qu'en fait, quand on fait le pap test, la femme a beaucoup de bénéfices. On pourrait trouver le virus HPV, on pourrait trouver les cellules qui sont lésées par ce virus, mais on pourrait aussi trouver d'autres choses, d'autres maladies, d'autres infections surtout. Par exemple, on pourrait juste trouver une mycose. C'est un champignon microscopique qui provoque des démangeaisons chez les femmes. Et là, on ne va pas dire à la femme « vous avez une mycose, au revoir ». Mais il faut traiter la mycose, et si elle est en brousse, elle ne peut pas trouver des antimycotiques comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à développer des médicaments nous-mêmes, et pour faciliter le traitement des femmes et faire bénéficier à toutes les femmes des médicaments, des petits médicaments comme ça, on va dire de base. Ty asako ty zany izay mikarakara amin'ny fanafody ato amin'ny laboratoire galenika, tena asa ny faran'izay hoe tiako ary mahafinaritra tokoa. Eo ihany koa indrindra ny mieritreritra hoe amin'ny alalan'ny fanafody izay vokarina no ahafahana mitsabo ireo marary rehetra tonga eto ao aorian'ny fihinanana fanafody izay vokarina izy dia sitrana soma tsara tonga avany izy miverina hoe salama tsara, sitrana tsy misy olana intsony dia izay no tena hoe tombontsoa lehibe sy itiavako an'ity asa ity. Raha eo amin'ny resaka ekipa indray dia voasambako nanao mission niaraka tamin'ny ankizy hafa dia mahafinaritra sady hoe miova namana vaovao koa ianao dia mandray an'ilay olona amin'ny mahavaovao azy zay dia tsy misy olana fa mahafinaritra be daholo ary tsy misy zavatra natesitra nandritra ny arahana satria dia fifampizarana ny zavatra natao dia hoentina pitsikitsikiana eny daholo izy rehetra. Nous, en tant que personnel de santé, on ne doit jamais désespérer, ni se fâcher, ni se mettre en colère parce que les gens ne veulent pas venir. Il faut au contraire insister, y aller, informer, informer et informer. Voilà. Zay no mahatonga le installation zany efa hitanareo le place dia mba tsy mifampiteniteny tsika raha bisy maraina fa samy manao installation dia amin'ny fito sasany efa vonona zany ohatrany mahazatra raha misy problème ohatran'le tany manakara hoe zao latabatra sy ny seza dia eo ny amahana azy ty zay Ny vehivavy malagasy manerana ny nosy, viavy miavitsy, miatrika sy mifanampy, taratry ny fitombin-jo sy antoky ny fampandrosoana lovan-jaka, izay no loha-hevitra ny safidiana tamin'ity taon'ity. Ny vehivavy no loharan'ny toerana, manome aina. Ny vehivavy no antoky ny fanabeazana, mizara fitiavana tsy manam-petra. Izy ilay mpandrindra, mpikarakara, fanily,
ilay mpitantana ny tokantrano sy ny ankohonana. Anisan'ireo toetra mahafinaritra azo maritana antsika vehivavy avokoa ireo. Izay no ahafahantsika mitondra ny anjara biriky amin'ny hoavin'ny taranantsika ary amin'ny hoavin'ny firenentsika. Mankasitraka mankatelina ary mirary valo maro sasinaritra ho antsika vehivavy malagasy mandeha. Raha ny fahitako azy manokana zany a dia misy fivoarana ny fanaovana mission a makany amin'ireny faritra ireny indrindra raha ho anam-bositra manokana moa zany efa matetika nandalovana dia hita ny fivoarana manomboka liana ny vehivavy a amin'ilay dépistage ary tena mazoto tokoa zareo a hanao azy. Ho an'ny kianjavady manokana moa zany samba ny nanaovana ny mission a tsy tena nasarotra na dia sambany ary satria misy ihany vehivavy liana rehefa natao sensibilisation satria tamin'ny voalohany tsy fantany fa rehefa nanao sensibilisation dia liana ihany izy dia nanatona. Ho an'ny faritra sisa moa zany efa toerana nandalovana dia nivoatra kokoa zany ny fanaovana n'ilay dépistage zany hoe efa manomboka tsy matahotra ny vehivavy liana amin'ilay hanao an'ilay dépistage izy koa moa amin'ny ankapobeny izy gratuit dia nahaliana kokoa ny vehivavy satria iara-mahalala ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao. Alors quand on parle de positif, c'est pas un cancer, pas forcément. Il y a une toute petite partie de cancer dedans, mais c'est plutôt des microbes, parce que le cancer du col de l'utérus, maintenant, c'est prouvé que c'est causé par un virus. Donc ça peut être le virus qu'on trouve, ça peut être des petites lésions causées par ce virus-là, qu'on appelle des lésions précancéreuses, qui peuvent dégénérer un jour en cancer, ou pas, parce que ça peut guérir spontanément. Donc quand on parle de positivité, c'est tout ça. Et comme j'avais dit, par exemple, pour le REX, les femmes viennent quand elles ont surtout des symptômes. Et on profite quand même de leur faire le test quand elles passent. Et du coup, le taux de positivité pour Fianarantsoa est encore plus élevé. On arrive jusqu'à 18%, 14% de positivité. Et donc là, c'est un peu... On peut peut-être parler un peu de faux positif parce que c'est des cellules inflammées, et puis c'est surtout des jeunes filles, des jeunes femmes, donc qui ont le plus de taux positifs en virus, avec les maladies sexuellement transmissibles, avec le virus, le papillomavirus humain qui est responsable du cancer du col, et du coup on a pas mal de cas positifs, oui. Verifiena ny lame miaraka amin'ny fitry mialohan'ny anaovana coloration atao anatin'ny racloir meo amin'ny adiny iray sasany eo no anaovana coloration ana lame. Rehefa manao coloration zany zay dia 20 lame no atao anatin'le racloir dia eo amin'ny adiny iray sasany eo mandrapahatonga any amin'ny montage. Vita ny montage avela ho maina aloha le izy zay vao afaka mamaky amin'ny microscope ny cytologiste ato amin'ny centre izay anisan'ny anjara asako ato amin'ny centre ihany koa.
rehefa vita ny famakinany lamma natao tany amin'ny dépistage moa dia miverina zay izahay miaraka amin'ny valiny araka amin'ny fotoana izay nomenan'ny vehivavy tsirairay. Amin'izay fotoana izay dia miaraka amin'ity appareil ity izahay ity latsoina hoe colposcope satria ny vehivavy izay manana valiny positif rehetra dia tokony hojerena tsirairay amin'ity appareil ity avokoa. Rehefa azon'izay ny valiny ny examen anatomopathologie dia raha ohatra moa ka hoe négatif izy dia traitena araka ny izay aretina hita tao, mety hoe infection tsotra fotsiny, mety hoe tuberculose, mety hoe zavatra hafa. Fa raha toa kosa izy ka hoe lésion précancéreuse dia tsy maintsy miverina aty amin'ny centre raikitra ilay olona atsoina aty mihitsy izy atao izay fomba hatongavany aty dia misy an'ilay hoe conisation, izany hoe esorana misy fitaovana manokana anesorana an'ilay lésion eo amin'ny colan'ilay vehivavy. Raha toa ka efa cancer moa ny hita tao dia izay tsy vita eto amin'ny centre intsony fa tsy maintsy alefa any amin'ny dokotera mpitsabo manokana ny cancer izy, izay tsisy afa-tsy any amin'ny hôpitaly. Nandritra ny fotoana nanaovana ny mission dia tsapa fa mavitrika dia mavitrika ny vehivavy amin'ny fandehanana mamonjy ny fizaham-pahasalamana. Indrindra koa moa ny fahatongavana karavanina ngezabe sy be da be mpandray anjara dia tsy mandalo azy amina tanàna anankiray. L'importanza di questa attività che noi facciamo vengono dati dai numeri, cioè noi in pratica abbiamo in questi anni fatti oltre 120.000 donne depistate. Di questi 120.000 donne il 14% è risultato positivo e con la prevenzione primaria il 98% si è salvato, cioè in pratica non è andata verso un tumore. Questa è l'importanza soprattutto della diagnosi precoce e quindi del dépistage. E questo vale anche per il seno, cioè in poche parole queste patologie, se diagnosticate, se sapute in anticipo, le donne si salvano. Raha ny fahitako azy zany tena ilaina zany fanaovana an'ireny karavany médical reny hitetezana faritra maro. Tsy ho an'ny andrenivohitra ihany fa natrany ambanivohitra za tena ilaina ny fanaovana zavatra ohatr'ireny satria hita ihany ny olona hoe te hitsabo, izany hoe te hikarakara ny fahasalamany fa noho ny tsy fampiana dia aleo manao gasigasy, izay angamba amin'ny ankapobeny tena ataon'ny olona. Fa rehefa mba misy ny zavatra homanina sahala amin'ireny dia liana ihany ny olona hanao azy. Dia tokony toy izany ilay izy tena hitako hoe ilaina mihitsy zany fanaovana azy matetitetika ary mitety faritra maro indrindra ho an'ireo tena ny ambanivohitra indrindra satria maro aneny vehivavy tena manana olana fa noho izay tsy fisiana izay dia tsy afa manoatra izy. Eo koa ny fikarakarana ny tokantrano matetika vehivavy ampandeferiny tenany fa na dia marary ary izy dia mitsangana foana manao ny asa andavanandro fa na varira mikarakara ny vady aman-janaka dia rehefa fotoana fa nahitairana ohatr'ireny hoe mba misy zavatra miavaka dia mba afaka manararoatra izy amin'ireny fotoana ireny, mba afaka manantona ny karavanina ohatr'ireny ka amiko zany tokony hotohizana ilay izy ary amafisina kokoa zany fanaovana karavanina ohatr'ireny. Misatra betsaka ny fondation Akbar Ali tonga teto aminay Manakara nanao fitiliana ny vizitany zaza sy nono. Amin'izay raha izaho manokana zao dia nahazo fahafaham-po satria nanana problème manokana momba ny nono. Dia rehefa tonga taty ireo dia sy nisarasara ihany nagnantona anazy amin'izay resaka fitiliana nono sy vizitany zaza izay. Ireo koa mahafa-po ny fandraisandreo dia satra betsaka ny mpiara-miasa rehetra dia irarina mba ho tonga aty dia aza atao indray mandeha fatongavana aty aminay fatongava matetika satra. Ny antony nanaovako an'izao fitsiliana zao dia tezeren'ny fahasalamako ao amin'ny tranon-jaza
dia manentana anareo aho mba tongava maro dia mazotomana ho an'le izy fa mahafinaritra satria fahatarana ny aretina rehetrarehetra ao anatin'ny vatana anao, fahasalaman'ny vehivavy, ahitana ny aretina rehetrarehetra satria isanjovana amin'le fiterana ty aoriana dia manentana anareo rehetrarehetra ihany mba ho tonga. L'augurio che io do alla prossima caravana che ci sia la possibilità di sensibilizzare le donne malgasce che la salute è un diritto, che non è un optional, che quello che stanno avendo è un loro diritto, come in tutte le parti, in quasi tutte le parti del mondo. Oggi la donna in Madagascar non si cura per cultura, ma soprattutto perché mancano i soldi, perché la sanità in Madagascar oggi è a pagamento e non tutti si possono permettere questo diritto, come lo chiamo io. La salute è un diritto, non è una cosa passeggera, una cosa se hai i soldi, perché se non ti curi muori. I mean, you have to know that in this country, as other poor country, the role of the women is so important. They are really the pillar of the community, the family, the country, the children, of course, the old parents. So when the mom or this person pass away, is a disaster for the family, especially for the children that many times are completely abandoned. So imagine to be able to save these women is really to save a country. Madagascar c'est magnifique, Madagascar c'est unique, mais Madagascar a besoin de nous tous. On vous invite à nous joindre à la famille de la Fondation Akbara. Merci. Salamana, nu valon karena,